Donc, je vais commencer un nouveau projet. Donc, Spring Initializer Projects. Donc, comme point TP, point empreinte, c'est pas empreinte, biblio. On est Z biblio. Bon. نعم واه طلقت ريكورد نورمالمون صافي طلقتها بيبليو نكست سبرينغ جي بي ا الويب درايفر بيبليو ابي Je vais construire mes billes, à savoir livre, c'est tout l'art livre, à savoir le livre, quoi d'autre, client, انا نزيد بوان بين باسكو نسيتها فيديو تنسجلها شباب تنسجل الفيديو en fin de compte on doit ajouter l'empreinte new entité classe empreinte je décoche et finish. Alors, par la suite, je dois faire les attributs. Alors les attributs d'empreinte, private, date empreinte, private, date restitution prévue et date restitution effective. CTRL SHIFT I. Entrée. Alors, on a la référence. Private string référence. Private. Quoi d'autre? Alors, le client, c'est le client en question. Private. Livre. C'est qui le livre qui a été emprunté? Alors. Alors, on dirait unidirectionnelle dans un premier temps, on dirait unidirectionnelle. Unidirectionnelle. Alors, c'est moi l'annotation temporelle pour spécifier c'est quel type de date il s'agit. Est-ce qu'il s'agit de heure, minute, seconde, ou bien jour, year, month, ou bien les deux. Ça s'appelle le jour, le mois et l'année. Si vous voulez juste l'heure, minute, seconde, c'est time. Si vous voulez les deux, c'est timestamp. Okay. Et moi, je veux simplement la date. Alt entrée. Et ça marche. Alors, je vais faire Alt insérer. Je vais générer les Gutter Setter. Alt Shift F. Et c'est fini. Alors, pour le client. Alors, les attributs du client, c'est quoi? Private string cn. Quoi d'autre? Private int. Point. Fiabilité. Quoi d'autre? Baraka, allez. Alt insérer. Getter and setter. Alors, pour le livre, qu'est-ce qu'il a? Alors, private string ISBN. Quoi d'autre? Quoi? Titre. Hein? Alt inséré.
Donc je vais continuer, cette fois-ci avec la couche DAO. Bon, la DAO c'est plutôt une interface, c'est pas une classe. Donc le bin, Java Interface. Alors, livre DAO. Je vais insérer le package .dao. Comment? Je vais déplacer l'interface en question. Alors, je vais un petit peu modifier هذه arrobas quoi. شوف هو كردستان شوف احمق. ريبيستوري اكستند كوا قولوا لهم ايمان جي بي صافي. كنترول شيفت اي. يلا ولدي يلا الله يرضى عليك. ما يسكتوا ولا سكتت ايمان بدخل الصحه في هذا الفيديو. الوغ اش بندير هنا؟ بغينا ندير بعدا كونترول شيفت اي ونكوبي كولي بعدا هادشي. بلاصه ليفغ داو غتولي كليون داو وبتولي اوسي اش امبرانت داو. دونك امبرانت داو نشونجي هنا بامبرانت كونترول شيفت اي اوف كليون داو ندير كليون كونترول شيفت اي. الوغ le client DAO, je dis bien find by CN. Donc ça permet de retourner un client find by CN string CN. سكتوا الشباب تنصلوا وسقط الله يرضي عليكم. Alt Shift F في الليفر find by SPN client come on find by ESPN string ESPN Ctrl Shift I. Allez, Allah. Livre, find by SPN, Ctrl Shift I, entrée. L'empreinte, find by reference. Alors par la suite, je vais faire la partie service. Donc, je vais commencer par client service. Alors, dans le package service.façade, public liste client, find all, public, Ctrl Shift I, client, find by CN, string, come on, string CN, come on. Quoi d'autre? Save, public, هذيك public يزيدها. Int save client quoi d'autre find all find by CN save بركة عليا واخا اش قلت اخر public list client find non fiable. Find by fiabilité. Find by. Ah, il y a point de fiabilité. C'est tout. Et find by up dans le on dira DAO puisque là c'est une requête qu'il va déduire.
هكا Alt Shift F. Par défaut, une méthode déclarée dans une interface, il est public et abstract. Donc, هاد public درتها ولا ما درتهاش بحال. La même chose pour service. Copier-coller. Livre. Service. Donc, CTRL H. عوضها باش بليفر. Replace all. بالك بحال دابا هادي find by SCN نردها find by SBL. وهنا string SBL. Livre, save, livre, int. Au lieu de client, la même chose pour le minuscule. C minuscule avec عوضها لنا ب L minuscule. Replace all. أصلا كاينة وحدة. هاد نون فيابل وهاد الشيء ما عندي ما ندير به. سالينا مع هادشي. find by SBL كذا. اش آخر. دابا امبرانت افيقيا في قياس او ثانيه تيفيقي الله يهديك تينعس العام كامل بغاتي باقي بفيقي تيفيقي امبرانت alors انا نقول له عافاك الله يرضي عليك عوض امبرانت عوض بلوتو اش كليون عوضها بامبرانت ريبليس اول وكليون صغيور عوضو امبرانت صغيور ريبليس اول ونحيد هادشي نتاع دابا باش نديرو بدايه الميثود كلاسيك هذا لومبرانت عندها بلوتو فايند باي ريفيرنس سينون با فايند باي سينيال صافي سيتو مانو غندير لي ميثود اللي قلت في سميتو لي ميثود اللي قلنا في امبرانت اش قلت ريستيتيي ياك لا سكتو هذوك القناقم ولا سكتو والله انت ريستيتيي اش عطيتها لكم بارامتر لونغ اي تي نعطي الريفيرونس حسن سترينغ ريفيرونس دومبرانت باغ لا سويت اش نعطيها دات ريستيتيون دات restitution effective. صافي سالينا كونترول شيفت اي اونطري سالينا من هادشي دونك دابا اللي كيقدروا نقاد الكلاس كتب واحد الانترفاس كتب واحد لا سميتها بوان امبل ونرمي فيها هاد لي كوبيت كوليت نحطهم نرميهم تما ونبدلهم بلاصه الانترفاس نردهم كلاس عرفتي مشاو حتى فين بارامون درت كانسل دونك غادي نسميها امبل غادي نسميها امبل وغادي نسميها امبل نقول الله يرضي عليك فين ما لقيتي اش فين ما لقيتي انترفاس في هذا الباكيج هادي عوضها باش بكلاس ضرب هادشي كامل ريبليس ماتش مشاو هما تقادو نقولوا ليه هنا امبليمنت كليون سيرفيس ونحيد هادشي صراحه تكلخت صراحه هاد اللعبه هادي تكلخت هاد بقى نمسح وكتب كان خصني نقول ليه لا درت واحد اللقيطه غنتصيد نقول ليه زعما رومبلاسي لي البوين فيرغول باش بحال ست ولكن الا درتها غنتصيد هاد البوين فيرغول اللي الفوق صيدوني بلاش من هاد الفلسفه الخاويه اجي كوبي كولي نديرها هنا كونترول اش ندير بوين فيرغول عوضها بحال ست ريبليس اول ماشي هنا حتى هنا كونترول اش ريبليس اول
مشات تاعنا ونقول له سيليكسيون هذا الشيء فقط ونطبق عليه كونترول اش ريبليس اول اسمع هذا ستيتمنت ما والو صافي وندخل نبدا الت شيفت اف باش يتقاد هذا الشيء ونبدا الوغ كليون سيرفيس اش خصني ديما جو دوا بوينتي سور كوا سور لو كليون دي او خصنا ندير وحده عاد نقاد هذا الشيء عاد بدنا نكوبي كولي في هذا الشيء الوغ سون اوبليي كوا اسكو تو حق الله الناس تستعيد فقط تلتي لك الشوق قد تسالات يدفيق تضحك فقط ناس شي العبطاء حياتهم كي دايره الحب تايد الوزن داير save. Alors non fiable là. Non fiable c'est un petit peu évolué. Elle dit. Alors save quoi là? Save client. Sauvegarder on a une مشكل نعيطوا على هذا. Alors, pour sauvegarder un client, je vais vérifier dans un premier temps est-ce que le CN existe et par la suite je dois le sauvegarder. Alors, un go find by CN. On doit les client.getCN. On dit le résultat inséré. On va dire my clients ou la founded clients. Founded clients. Ça dit من هذا الشيء. On va dire if founded clients égal différent de nul, ça veut dire que ça existe. Retourne moins 1. Else. Je dois sauvegarder, ça veut dire client DAO.save. On doit utiliser le client comme paramètre, point virgule, et je retourne à 1. Comme ça, je vais garantir. الكلافية ولا انجليزي عربية فرنساوي فرنساوي رتون موان زعما هادشي مال هذا الشباب شوفوا معايا مال هذا مي يصير ريتورن ستيتمنت اش خصني نقول ما خصني والو انا ما سوغارديتش انت اللي خاصك العصا الوغ لي نون فيابل alors je récupère le tout alt inséré clients je boucle come on for tabulation come on for L tabulation bon نسلك بهذه وصافي هذا نسميه سي نجي لهنا je dois créer une liste qui contiendrait le résultat new array list نسميه res je dois ajouter je dois vérifier if c.get get bien fiabilité et les super il est inférieur à 5 je dois l'ajouter à la liste res.add le C. En fin de compte, je retourne res. Alt Shift F, CTRL DE, Alt Shift F et c'est tout. CTRL Shift I pour faire l'import. Salina. Alors, par la suite, donc c'est fini avec le client service ample. Maintenant, livre service ample. Alors, Alt Shift F. كليون سيرفيس امبل هادو نهز هادشي كامل غالبا تيكون هو شي هادشي غادي تيتعاود ها هو ونجي نحطو فين في ليفر سيرفيس نقول الله يرحم ليك الوالدين فين ما لقيتي الت شيفت اشنو دابا حنا في ليفر فين ما لقيتي شي كليان الله يرضي عليك عوضو باش بالليفر وفين ما لقيتي الكليان بالمينيسكول عوضو بالليفر مينيسكول وفين ما لقيتي الله يرضي عليك السيان عوضها بليس بان باش تعرف هادشي راه عابط وفين ما لقيتي السيان الماجيسكول عوضها بليس بان الماجيسكول
كنترول شيفت او اش هو هادشي كاع اش دار طيب ما عرفتش هاد الشطره ليه شي زقلاط راه في الكليون ما مزقوش سي بيزار شي زقلاط راس ان كاد دو ليفر الوغ هذا هو الليفر بحال كوبيت ياك ليفر ديالو بحال طيارته ولا ليفر ديالو هو لوطويرت ديالو ما عرفت مالو تزقل هذاك ونديكلاريه الفوق هزو حطو الفوق هنا فايند او طيرها الت شيفت اف اي سي فيني اش ما عندي ما ندير به حيد عليا هادشي ça marche alors ça marche sans oublier quoi arrobas quoi alors la même chose نمشي نكوبي كولي كوبي كولي سيف وداكشي نكوبي مثلا كليون كلشي بحال بحال صوف هذيك ريستيتيوي هي اللي ما كايناش نقول الله يرضي عليك فين ما لقيتي السيان باش يعوضها بريفيرونس ريبليس اول فين ما لقيتي السيان افيك سي مينيسكول عوضها بالريفيرونس افيك ار ماينيسكول وفين ما لقيتي كليون عوضها باش امبرانت فين ما لقيتي كليون افيك سي ماجوسكول عوضها باش امبرانت افيك او ماجوسكول هادشي عبيط جدا سالينا دابا بقات لنا غير السيتوي اللي بقات الوغ السيف سي ان بتي بو بارتيكولي السيف اش قلت لكم الكونترات الاولى اذا كانت ديجا روتور موان 1 سي كوا لا دوزيام كونديسيون لا دوزيام كونديسيون اش قلت جو دوا فيريفي كوا الكليان بعدا واش كاين بعدا الليفر الوغ جو ريكوبير ا بارتير دو لا باز دوني الكليان كي غنقول ليه كليون سيرفيس بوان بون je dois déclarer هنا الفوق le client service le client service et aussi le livre service Alt Shift F alors NJ la première condition à vérifier c'est que je dois vérifier que le client existe find by CN, c'est quoi? C'est empreinte. Come on. تقلب هذا تقلب نقول ما هذا الشيء بالحق empreinte point get client la même chose contrôle shift un client avec C minuscule, CTRL SHIFT I. Alors par la suite, je dois vérifier quoi? Le livre. CTRL SHIFT I باش يعرفوا. Livre service. Find by ISBN. Get client, get livre, get ISBN. شكرا ثاني ما عرفتهاش alors si le client n'existe pas else if client égale nul je dois sortir return -2 else if l'autre condition c'est que le livre n'existe pas, ça veut dire que l'USBN fourni n'existe même pas, ne tourne -3
Si les clients est non fiable, je dois aussi sortir. Le client, la fiabilité, ça existe dans le client qui existe dans la base de données, ça veut dire client, et non pas empreinte.get client. Si le nombre d'exemplaires if livre retourne moins 5, quoi d'autre? Et le else, c'est en fin de compte le else. Le else, qu'est-ce qu'on va faire? L'empreinte doit être liée avec le client issu de la base de données, parce que le client qui a été déjà dans l'objet empreinte, il contient simplement le ISBN, contient simplement le CN, et non pas l'ID. Ce qui importe en termes de base de données, c'est plutôt l'ID de client. Donc, c'est pour cela que j'avais injecté le client qui vient de la base de données parce qu'il contient l'ID. Par la suite, empreinte, point, retournez phrase. Le livre en question. Par la suite, l'empreinte.7, date empreinte effective, elle est nulle. Empreinte.7, date empreinte. Date empreinte, c'est quoi l'empreinte? C'est d'accord, date empreinte, c'est new date. CTRL-SHIFT-I. Et la date empreinte, point, cette date, restitution effective prévue plus tôt, c'est date utile, point, add days. Je dois fournir comme paramètre l'empreinte, point, get date empreinte. Ça veut dire je vais ajouter la date d'empreinte plus le nombre du jour d'empreinte qui est déjà enregistré dans le livre. Alors, je vais créer une classe utile qui contient ce détail. Alors, je vais le faire carrément dans un autre package, service.utile. Je vais déplacer une classe date utile à ce package-là. Alors, méfiez-vous, s'il vous plaît. Par défaut, la classe créée, c'est ce qu'on default. Il ne faut jamais le ignorer de le mettre comme public. وما زالت ليش الميثود اللي في الداخل ما طلعش لك كيف هذه القطعه هذه Alt insérer et je viens de créer la méthode. Alors pour ajouter un jour à une date, il y a plusieurs possibilités. Bon, je vais ajouter de la manière plus classique. Il y a datetime, il y a le calendar. Il y a principalement trois classes qui permettent de faire un tel traitement. La date, le calendar et le datetime, local datetime. Okay? Je vais utiliser le plus basique. Le plus basique, c'est le date. Par la suite, l'évolution de Java, il y avait calendar. Et en fin de compte, avec le Java 8, il y a ce qu'on appelle local datetime. Je vais utiliser le plus basique, les WADA. Alors, date, on a ce qu'on appelle le nombre de millisecondes à partir de 1-1-1970. Je vais récupérer le nombre de millisecondes et je vais ajouter le nombre de jours. Je vais le convertir en millisecondes pour construire un milliseconde et je vais construire une date en se basant sur cette milliseconde-là. Donc, long millisecondes somme égale. C'est la date d'empreinte point get time. Get time, c'est ce qui permet de récupérer le nombre de millisecondes. Calendar, get time permet de récupérer une date. Calendar. Get time, c'est pas la même chose que get time qui est là date. Get time dans calendar permet de récupérer une date. Ou get time date permet de récupérer le nombre de millisecondes. Donc ça c'est le nombre de millisecondes. Je vais ajouter ça, mais je vais le convertir en millisecondes. Alors je vais ça c'est jour. Je vais le multiplier par 24. Ça donne les heures. Je vais multiplier par 3500 pour avoir les secondes. Et je vais multiplier par 10 à la puissance 3 pour avoir les secondes. 10 à la puissance 3. Ça, c'est le nombre de millisecondes total.
Ok, donc c'est le numéro de millisecondes dans la date empreinte plus nombre de jours converti en nombre de millisecondes. Et je vais construire une date en se basant sur ce milliseconde. Comment? C'est facile. Return new date. Une fois que vous avez le nombre de millisecondes, vous pouvez construire une date. Une fois que vous avez une date, vous pouvez avoir le nombre de millisecondes. Alors pour avoir le nombre de millisecondes, c'est getTime. Et pour construire une date en se basant sur les millisecondes, c'est facile aussi. New date, et vous fournissez en paramètre le nombre de millisecondes. Et ça permet de faire la somme. Alors. Donc, c'est fini cette méthode. Je ne veux pas faire l'autre, restituer. Je vais le laisser par la suite. Je vais juste faire un retour 1. Ça par la suite, ça fait alors, pour restituer, qu'est-ce que je dois faire? Je dois trouver une empreinte. Donc, find by reference. La référence, alt entrée. Et je retourne l'empreinte en question. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois vérifier? If empreinte égale nul. Alors, la date d'empreinte, la date d'empreinte ما غنديرهاش هي اليوم. فين هي الدات d'empreinte؟ la date d'empreinte ما غنديرهاش هي اليوم، ما درتهاش انا هي اليوم كاع، لا درتها. غادي جو في كومونتي هادي، غنخلي دات d'empreinte هو يدخلها، باش نوريكم بالضبط كيفاش بنتعامل معها. ثم يبغي يدخل هو لا دات d'empreinte، اوكي؟ وبنخليه هو يدخلها. اي لا غير بريفي انت اللي بتعرفها من الليفل، ما بتستنجيها انت. لكن ماشي في هذيك الدات بريفي. الافكتيف هذيك انت. الله يسامح، انا والله الا مسامح، انا بعدا عندي خلق التسامح. انا رتولنا علاش بك بان لي الفيديو. كيفاش ندير؟ اش ندير؟ ديجا رجعه. شنو هي رجعه ياش؟ get date empruntage effective مالها c'est différent de nul, ça veut dire راه رجع هادشي. retourne quoi? Wow. Else, je dois faire quoi? Je dois modifier. Donc empreinte DAO. ما déclaration empreinte DAO الفوق. لا déclarée راهي. Point. Ah oui, save. On sauvegarde l'empreinte. Ou alors, sauvegarder l'empreinte, ça veut dire mettre mise à jour. Qu'est-ce que je dois faire? L'empreinte, point 7, date restitution effective. Et dit que date restitution effective, il y a. On dit modification au niveau de la base de données. On retourne. Ouais. Et c'est fini.